ኤፍኤም አፍደገ ዘመናዊ ትግራይ እዚኦም ካብ ጣዕሚ መቀረት ህይወት ቁንጣር እኳ ዘይልዓሉ ካብ ቶባ ዕድመ ፍጥረት ሓንቲ ፈትሊ ዘይመዘዙ ሕማቅን ጽቡቕን ዘይፈለዩ ሰብልግ ሕልና እዮም ገና ኣብ ጻሕሊ መፈጠሮም ክኽሕኑ ተወሊዶም መዳሕንቶም ከይደረቐም ብዕንበብኦም ክቕምስሉ ዝተፈረዶም እናይ ክብሉ ኣፎም ምስከፈቱ ከብዶም ብጥሜት ዝተሓለጉ ኣብ ዘይ ኣበስኦም ንሞት ክሳጥሑን ንሞት ክጽበዩን ዝተበየነሎም ላንቃታት እዮም بسلام وفير كاب سلام كتأتون فتار زصليا زناديتات عبزو علقو أدبار عبزم شالو مخراب قللاتن ميناراتن شوليخو عبس أجعي أريام زعرقة محصنتن بهجي حوية عالم زتت ألف مكات كان صحل بيهم Stop the mass arrest of Tigrayans! Right now! Stop filling Tagaru in Addis Ababa! Right now! Eritrea is guilty of Tigray genocide! Eritrea is guilty of Tigray genocide! Abiy Ahmed to the ICC! Abiy Ahmed to the ICC! Abiy Ahmed! إذا هزبي أبت زمن أوريت عالم دكيسان تتحلم أعنتو قا حبيلو مسائق ولد مسدق أسوس توانين كابتوم حزي عالم التنية اللوم 4 عبيت سلت أنتات انتي نحاديو كم حملي قدنا أبد حريبيتو زريقو زوق ولا هزبيو هزب تقرعي هزب تقرعي العالم كابز فلتو 4 هاجرات حدي مس روما باريشيا تشاينا ايو سرع اقسموا منغستي تግራይ زيزو اب افريقيا اتنكو افريقاوي بعل فيدل بعل تاريخ بعل سنه صحف بعل زيما حزب تግራይ قدميلو بحجل بونا صنيعو زصنحه كابون حج اوريتن حدوش كيدانن استسبخلو اصد ሃይማኖት ክርስትናን እስልምናን ተቀቢሉ ዘገወደም መخبر ጋሻ ኮስኳሲ እምነትን መበቆል ስርዓትን ብዙህነት ጸጋ ምዃኑ በተግባር ዘርአየ ተምሳሌት ምክአል ምዃኑ ንዓለም ገሃድ ዝገበረ እዩ ህዝብ ትግራይ بزمن نبي محمد نتقرأي نبي محمد فليتهم من تاينا بكالي عد خير زيو نحنا عينو قادئن سلذي عينو قادئن ህዝብ ትግራይ ድሑር መስፍናዊ አርዑትን ጎብለል አፍሪቃ የሉ ዝምካሕ ወታደራዊ አገዛዝ አፋሽሽታዊ ደርግ ምስ ሽሾ ሰራዊቱን ማዕለያ ዘይብሉ ጋዕገል ጠመስ ሰራሒ ኩናቱን ዓጠም ጠማቢሉ ዝሰበራም
ምሕር ምዝመዛን መቁሕ ብሔራዊ ጭቆናን ሓመደ ድበክ ክደና ምግባር ዝለዓለ እጃም ብምውፋይ ካልኦት ብሔራትን ህዝብታትን እውን ጣዕሚ ሓርነት ኣየር ዴሞክራሲያዊ ሓድነትን ከስተማቕሩ መላምል ደቁ ዝገበረ ህዝቢ እዩ ብተደጋጋሚ ከቢድ መስዋዕቲ ዝኸፈለም መሰል ዓርሰ ውሳኑኡን መሰል ካልኦት ህዝብታት ኢትዮጵያን ብዘላቅነት ዘረጋግጽ ሕገ መንግስቲ አጽዲቁ መድበለ ፓርቲ መሰረት ዝገበረም ፌደራላዊ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ክነግስ ስዒሩ ብድማር ልዕልነት ሕጊ ክረጋገጽ ዝገበረም በዓል ስርዓት ህዝቢ እዩ ብሰንኪ ፋሽሽታውያን ሃገር ኣብ ረግረግ ድኽነትን ድንቁርናን ተሸኺላን ትትነብዕ ጭቃ አራጊፉ ኢዳጎቲቱ ናብ ቅርቅርቲ ዕቤትን ስልጣንን ዘሕወረም በሪኽ ፍናንን ዓሚቕ ዓቕምን ዝወነነም በዓል ውነን ኣዞን ህዝቢ እዩ ነዚ ቁንዑን ጻዕራምን ውድብ ህዝቢ እምበኣር ትግራይ ካብ ካርታ ዓለም ህዝቢ ትግራይ ድማ ካብ ገጽ ምድሪ ንምጥፋእ بملكع باكيج زقرصو ناي طفات بروجكت قداماي برኪ ጆኖሳይድ ዝኾነ ማእለያ ዘይብሉ ናይ ጽልኢት ዘረባ ሓሲቦምን ኮነ ኢሎምን ሃለዋቱ ክጠፍእ ዘንግሩ ኣዋጃት ኣብ ሰማዩ ከጋውሑ ዝጀመሩ ብፍላይ ድማ ካብ 2008 ዓመተ ምህረት ንነዘም ክብርን ፍናንን ህዝቢ ትግራይ ተራኺሱ ርእሱ ኸድንን ልቦንኡ ክስበርን ስማስም ወፂኢሉ ክትዛረቦ ሲትረፍ ክትሰምዖ ዕሪ ዘሰክፍ ብመንነቱ ክሳቀጥን ክሽቁረርን ብዙሕ ተጻዒሩ ይሄ ወያኔ ካንሰር ነው ነቀርሳ ነው በዘዴ አንድ ወያኔ ሳይቀር ምንጥር አርገን ምናጠፋበትን ፕሮግራም ማካሄድ አለብን 5 ሚሊዮን ህዝብ ለ95 ሚሊዮን ህዝብ ነው ስለዚህ የተበላሸን ማሳን ከባህር ማስወገጃ መንገዱ አንዱ ነው የባህር ውሃም ማስወገድ የትግራይ ህዝብ ብዛቱ 6 ሚሊዮን ነው የአማራ ህዝብ የህዝብ ብዛት ደግሞ ወደ 30 ሚሊዮን የሚጠጋ ነው ምናልባት እንኳን 6 ሚሊዮን ህዝብ ለትግራይ ብቻ ብንመድብ ሌላው ህዝብ ነፃ ሊወጣ ይችላል ሁሉ ጊዜም ቢሆን ለልጆቻችን ከዚህ በኋላ የክፉ ነገር ምሳሌ የማስፈራሪያ ማድረግ ያለብን እነሱ ነው እዚ ጎስጓስ ወፍሪ ህዝቢ ከም ህዝቢን ምጥፋእ ዘዓለመ ጆኖሳይድ ብተስፋሕፋሕቲ ልሂቃን ትምክሕተኛታት ምሁራት ፖለቲከኛታት ሰሙያ ኪነ ጥበብ ስፖርተኛታት መራሕቲ ሃይማኖት ሰብ ሃፍቲ መራሕቲ ሰራዊት አመራር ሓጉጅለ ፋሽሽት ዓብይ ክልል አምሐራን ውልቀ መላኺ ኢሳያስን ተመሪሑ ብዝተፈላለያ መንግስታዊ መራኸብ ተሓፋሽ ጉጅለ ፋሽሽት ዓብይ ዝምውሎም ኤሌክትሮኒክስ ኦንላይን ሚዲያታት ብተኸታታልን ተደጋጋምን ብስፍሓት ተሰቢኹን ተጎስጉሱን ለነኝ እንዴት ነው ምናዝነው ለነኝ እንዴት ነው ኢትዮጵያዊ ናቸው አሁንም ምናምን ወገኖቻችን በፍጹም አይሰራም አይደሉም ስለዚህ ከሰይጣን የባሱ ክፎች ጥፍኝ ለማይሞሩ ሰዎች ላይ መፍራት አስፈላጊ አይደለም ነዚ ውጽኢት ድማ ካብ ማእኸል ሃገር ናብ ትግራይ ዘእቱ መንገድታት ተዓጽዩ ፋኖም መስረተና እንደ ፋኖም ብዙ ነገር ሰራ እንደ አማራ ማለት ሰራተናል እኛ መንገድ ስንዘጋ ነበር ግልጽ ነገር ማለት ዛሬ ይሄን ነገር ዛሬ ነው ግልጽ ያለኳለው ንግድን ሸቀጣትን ከይሐልፍ ተለኩቱ ኢንቨስተራት ወጻኢ ካብ መዕረፎ ነፈርቲ ክምለሱ ተገይሮም መሰረተ ልምዓት ተዓጽዮም ኣብ ፌደራልን አዲስ አበባን ኣብ ዝተፈላለዩ መንግስታዊ መዋቅራት በሓላፍነት ሃገር ዘገልግሉ ዝነበሩ ተወለድቲ ትግራይ ተባሪሮምን ተኣሲሮምን መድሓኒትን መከላኸሊ ኮቪድ-19 ንትግራይ ከያኣቱ ንህፃናት ተምሃሮ ማስክ ብምኽልካል ነጸጋ መድሓኒት ጸረዕ ስለምበጣ ከይካየድን
በጀት ብምኽልካልን ኮነ ተባሂሉ ህዝቢ ከም ህዝቢ ክጠፍእ ተወሲኑ ዋናው እባብ እንጨብጣታለን ተፈቆ መጥፋት ያለባቸው እቶም በዘይ ሕንከት ዝተነዝሑ መርዚ ዝሓዘሉ ጽልኢታዊ ዘረባታት ካብ ነቢብ ናብ ገቢር ተሰጋጊሮም ክፍጸሙ ብስም ምኽባር ሕጊ ትግራይ ብመዝረኽ ጸንት አዋጅ ክተት ኩናት ተነጊሩ የጨረባ ምርጫ ለማድረግ መነሳት መንግስት ወሳኝ እርምጃ ለመውሰድ ይገደዳል። ዋናው እባብ በጥይት ማለት ነው። በቃ ጊዜው ጊዜ አዋጅ ነው። የሚፈቅድ ካገኘንማ እንግዲህ እንጠይቃለን። እምቢ ያለ ትግራይ ለኛ ምናችን አይደለሽም፣ እንጨብጣታለን። ኣብቲ እዋን መራሕቲ ሃይማኖትን መንግስቲ ትግራይን ህዝቢ ትግራይ ኣብ ልዕሊ እታ ጻዕዳ ልቡ ጻዕዳ ክዳኑ ደሪቡ ከምታ ኩሉ ግዜ ዝገብራን ንዝኾነ ፍጡር ዝምነያን ከም ርግቢት ኖህ ተመሲሉ መዝሙር ሰላም የስምዕ ነበራ። ስለዚህ ሀገርና ኢትዮጵያ ናመቋረጥ ዘይብሉ ዕንቂ ክልላውን ጥፋትን ቅድሚ መሊእ ዓመታዋ ዝረአ ዘሎ መሰረታዊ ብሕሰት ሕገ መንግስቲ ሓቢልና ክንኩንኖም ብንቃለሶን ህዝብን መንግስትን ትግራይ ይጽውዕ ዘርኢ ዝፈለየ ኩሉ ዓይነት መጥቃዕቲ ጠጠው ይበል ጠጠው ይበል ምስ ኩሎም ብሔር ብሔረሰባት ተኣሳሲርና ዝተዘረገ ሰላምና ክንዕሪ ስርዓትና ክንሕድስን ዝጀመርና ጉዕዞ ክንቅጽልን ተወፊና ንቃለስ ይግባእ። ኣሽሓት ሓደሽቲ ምልምላት ሓዊሱ ሙሉእ 16 ክፍላተ ሰራዊትን ብዓሰርተታት ኣሽሓት ፍሉይ ሓይልን ሚሊሻን ከባቢ 200,000 እግረኛ ዕጡቕ ሓይሊ ጉጅለ ፋሽስት ኣብይ ኣሕመድ ምስ ሙሉእ መካናይዝድን ሓይሊ ኣየርን በአሻሓት ዝቁጸሩ ፍሉይ ሓይሊ ኩለን ክልላት ኢትዮጵያ የሶማሌ ክልል ልዩ ኃይል ከደቡብ ከጋምቤላ ከቤንሻንጉል ከሲዳማ የኦሮሞ ሚሊሻና ልዩ ኃይል ከመላው ኢትዮጵያ መጥቶ እዚህ አብሮን እንትን ያለ ነው የተሰለፈ ነው። ኢትዮጵያ 43 እግረኛን መካናይዝድን ክፍላተ ሰራዊት መንግስት ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ጀግኖች በእናት ምርጥ ጀግና ናቸው። እነዚህ ቆሻሻ ትግሬዎችንማ ተባብረን እንደፋቸዋለን። በአሽሓት ዝቁጸሩ ኣብ ኤርትራ ክስልጥኑ ዝጸንሑ ሰራዊት ሃገረ ሶማልን ድሮን ዓረብ ኤሚሬትስን ተሓዊስዎ ኣብ ልዕሊ ትደላይ ሰላምን ብፍልጠቱን ጉልበቱን አንጻር ድኽነት ዝገጠመ ህዝቢ ትግራይ በሐሙሽቲኡ አንፈት ሽሸ ኮይኖም ሰቆቃዊ ሞት ሓዚሎም መጽየምዎ بتلومن بعلومن منجدي أبلع حزب تجري استعوجه وفري مصنات حزبي بغندو أبنس وهان زيجاتاتن تكالات حزبن زنس أسرعهم إزي جونوسايد حزب تجري بمسرات زوجلو أنفت كابج أف حمورا كسابج أف هاللاماتا كابج أف راما إيروب كسابج أف نقصجة بونن بجكانن تفزيمهم እተን ኩለን ዝስማዓ ዘረባታትን ፈኸራታትን ሕንዝታት ጽላኣት ብደም ንጹሃት ደቂ ትግራይ ተወራሪደን ኣብ ሓመድ ትግራይ ተፈጺመን ሊበሉን ለሚሹ የቀን ጅቦች አለ እውነቱን ነው። እኔ ደግሞ ለዶክተር አብይ የምለው የቆየ አባባል አለ። ጅብ ከሚበላ በልተው ተቀደስ ይባላል። እንብላቸውና እንቀደስ እንባረካለን። እንደነሱ አይነት ሰው ዳግም እንዳይፈጠር ዝቻ ሀገር እንዳይታሰብ ከሰው ህሊና ከሰው ልቡና ውስጥ ከታሪክ መዝገብ ውስጥ ነው ተፈቆ መጥፋት ያለባቸው። ምርር ያለ መቆራረጥ ያስፈልገናል እነዚህ ሰዎች ጋር።
አስሐቡል ፊል ይላሉ። አስሐቡል ፊል ማለት የአብርሃም ልጆች ናቸው። የአብርሃም ልጆች ሌላ ቦታ አይደለም፣ አንዱ ትግራይ ናቸው። ከሰው ዘር ያልተፈጠሩ እንደውም ዳቢሎስ ከነሱ ይሻላል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ከሃዲዎች የሲኦል ቤተ መንግስት የሰይጣን ልቀ ሰይጣን የሆኑ አራዊቶች ናቸው እነዚህ ሰዎች። እነዚህ ሰዎች ከጀሃነም ያመለጡ ሰይጣኖች ስለሆኑ በምድር ላይ ሰው መስሎ መኖር የለባቸውም። ሰው ሆኖ እንዲኖሩም ልንፈቅድላቸው አይገባም። ወደ ጀሃነም ልንመልሳቸው ይገባል። መጨረሻ ላይ ቢያፍራ የሚባል ነገር ወንጀል ነው የተደረገው ናይጄሪያ ላይ። ቢያፍራ የሚለውን ቃል በራሱ መጠቀም ወንጀል ነው። ሞስት ፕሮባብሊ የኢትዮጵያ መንግስት ትግራይ የሚለውን ቃል እንኳን ክሪሚናላይዝ ሊያደርገው ይችላል። ምናልባት ወደ 4-5 ክልልነትና በዞን አስተዳደርነት የሚዋቀርበትን ሁኔታ ፈልጎ ይህንን የክራይም ኢንተርፕራይዝ የሆነ ክልል ፐርማነንትሊ ከነስያሜው ከነ ኖሜንክላቸሩ ሳይቀር ሪቪዚት ማድረግ ስለሚያስፈልግ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ 2013 ዓመተ ምህረት ኣብ ማይካድራ በአሽሓት ዝቁጽሩ ተወለቲ ትግራይ መለለይ መንነቶምን ስሞምን እናተረአየን ብሰራዊት ፋሽስት ጉጅለ አብይ ሚሊሻን ፋኖን አምሓራን ተጨፍጭፎም ብዙሓት ኣብ ሓደ አብይ ጉድጓድ ምስ ህይወቶም ብዶዘር ተቀቢሮም ትግራዋይ ንኽትብልሲ ብጣዕሚ እዩ ዝገርም ነይሩ። ትግራዋይ ተልካ ጥዋዕያ ተራም ተምተምሃሮ ህቅ ኢሎም እዮም ወዩ 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 ታይ ኸወን መታይ ጀነራል ዲ ምን ይብልዎ ባዕሉ አንድ ሰው እንዳትተው ትግሬ ሆነ ሁሉ ግደሉት ምን ይሽተማከነና ዘር ዛሬው በዓል ጊዜ በቃ ናብ ደቀ ኢሉ ምስተመለሰ አዎም ሓረኸዮም ሓርያን ቀቲሎም ታም ሓር ተቀቢሎም ቀቲሎም እንገራውትና ማለት አረጋውል ባህል ሓወይ ጎሮት ነው ይርታ አረጋውል ባህል ቀቲሎም ሓወ ቃጺሎም ሓደ ቀዲ ወዲ ሻምረነ ቀሺ ኣብ ኣመተ ክርስቲያን ዝቅድስ ኣብ አቃጺሎም እዩ 85 ዓመቶም ወዲ ሳምረ አቦ ፋኖ ዝበሃሉ ኣብ ማይካድራ ዝነብሩ ኣነ ኣረጊት ምንም አይገብሩን ኢሎም ሓሪዶም خራ ጎዞ መዛሓዚኦም ይመጹ መሳርያ ውጽእ ዚኣተ ይውዓኒ ህይወት ህልዎ ደ ይህልዎን ኢሎም እዚ ወጊኦሞ ዳርጋ ኣብ 3 መዓልቲ ግዛዕ ተዘሓሒሉ እንሃለዋ ሓደ ኣነ ባህታው እየ ሓደ እንታይ እየ ይብል ካብ ዋልባ መጽወርዎ ብጫ ተኻሪቡ ቆብዕ ገሪ ባህታው እዩ ትግራይ ኣብ ጥቓ ምቕማጥ ተበነጅ ቦኸም ሓዝ ማለት እዩ ስለዚ ትግራይ ዝበሃል ንሕስያ የለን ኢሊ እዝዝ ኣዝዙ እንደገና ከም ሓድሽ ተቐጽል ማይ ከደረ ወድሐየለይ ጽሃዩ ጽሃዩ ዘኸውሃዮ عبيت يلا من سيتجويون بطيات لا ما شاء الله أتون هذا مون بطيات يو. كالي قدي فمس قتيلمون يقدفون بجمد أسيرهم أو تراكتر يسحوهم نيرهم. دم فلت أمس كابنيت إنجلن بالعلي سوي فلتي أنا هذا الموت. أنا لا سؤلوا نارجن تسوي شوار 400 خارج ميتو. أنا زروه بعيني بقى بإمنس سول هاي فيلم بتيجكو عطا بتيجكو خبرتكو سولها بإمننا بججرة بقى ز ما يتدي متى هم تقلي هم تروح تساوي كل بحال 4 معلت ترجع على قلنا له خصاد هم تل حريدم خملة ما تزيد حريدم عنا لاقى دلعلنا وين نارن لمجمريا غزي بزعد منازي سب تقراوي كم شلا بخسار تورص لمجمريا رينا بسيف بخرا بقرار منتس تقراوي قال توري فاي بحال نهالك
تعالى تعرفنا أيوه تعرفنا لنا أيوه እንስሳና ወሲደው ቋር እንደዛና ወን ወዲያው አትየሙ ካፋለ ዓዲዮም መጽዮም ወዲያው ጽሑፍ ገይሮም የአማራ ቤት ነው ይለው ኣብ ሰቲት ሑመራ ኣማኢት ንጹሃን ደቂ ትግራይ ኣዳዎምን ኣጋሮምን ብኩርንኩሪት ተኣሲሩ ናብ ሩባ ተከዘ ተደርብዮም ኣስከሬኖም ንሰሙናት ኣብ ሩባ ተከዘ በስቢሱ ንቡር ሓመድ ኣዳም ሓሪምዎ ኣብ ሓሸዋ መሬት ሱዳን ብዘፈፍቲ ዓሳ ተረኺቦም We just got a call that 3 bodies were found down at the riverfront, so we're running down to see what we can see. From the vines still biting into his skin, it's clear this man suffered a tortured death. أورحي حدار كل التشحن 13 عام تمرات عدي سلام لهم كابكالوت كبابيتات تجراي نهايمانوتاوي بركات عامتاوي كبرى بعال حدار تصيون استوعزو أمانيان حويسو للي حدش حنبرتي أبتا هجي وص امسيون حجي كابزعوني وص زتبحال الله كتما أقسم بوراري سراويت منجستي ولك أملاخي إساياس كاب جزء منا تعارين أب إجري أسد صيون زعبو كي ترفم بأرميناوي من قد تجفشفهم أخ 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 أرمي النتيم برنتاي لك ناي እግዚአብሔር ህልውና ዝፈልጥ ሰብ ኃጢአትን ማለት ጽድቅን ኩነኔ ነለይሉ ዝመዝን ሰብ አይገውረን ብፍላይ ዕለ ሕዳር 19 ግን ካብ ንጎ ሰዓት 1 ጀሚሩ እስካብ ምሸት እስካብ 1 ሰዓት ከባቢ ሙሉ መዓልቱ ሰብ እንዳሞተ ውዒሉ ود 13 عامته قلعة سئلك قتل ود 13 ها سبيك قتل كم زي ترأي تسمع زي يفلطيو سكريني أب عود ديو منقد ديو أب جزا ديو أفيت جزا ديو الكراسي أترك ولا منيا رجيفو صوبكم قتل እታሻዓ መዓልቲ ኣይትደገም ኣብ ህፃነትን ግዜ ጀሚረን ወሊደን ከቢደን ከየናብራ ድንግልና ይዘጽድቀና ኢለን ብድንግልና እንጸንሓ መነኮሳት ተገዚሰን ብ2 ብ3 ብ4 ብ5 ተገዚሰን የማተሻል ገራው ነው ይዝክቲዮ የለም ክቲስ ነጥሮት ይሽ ዞአን በዚያተ በዚያ ምخر ገላ ተመራጭ አልገዛይ መውራህተም ገላ ተመራጭ በሃል كورم قال سيبها هيدا ثلاثة لذي سحب بلهم نزيم قتلوا أمولنا سيبنا نقتلهم أنا قم على عسى تسب الرشيني أنا خلوا قطري كان داي كان عندي يوم مويتهم زنيو ምንም ቆጽልካ ይውዳ ነው ክሱም ተወደ ምክንያቱም ደቅ አክሱም ጥራይ ኮነን ሞት
ክስዕም ይታምኑ ውሕ ቦታ ብእግርን ብመኪናን ዝመጽእ ሰብ ነይሩ ሕጂ ኩሉ ኣብቲ ቤተክርስትያን ተረኸ ኩሉ እንዳዘርዮም ቆሲሎም ህዳር ጽዮን ደኣ ከምዚ ድ ነይሩ ቶም ተረኸቡ ጥራይና 1200 ንብሎም ዘላ እዚ ተቐበረው ዚኢት ንሕና ንፈልጦ እምበር ዝሞተ ደኣ ሞታልካ ትቁፅርሽ ለካ ኮሎ ክንደይ ዛብ እተበልዕኮኒ That day, that's a nightmare day. The hyena, oh my God. Hyena eat it. Hyena eat it, oxen people body. بسرو خرب يقولون حمد كان درلس يفارع حكاياتهم تغللوا قطياق يولم جزع يولم داموس يوم قتلوا عقا الذي بدمس سمعنا يين فلتن بأكل مرينا يين فلتن مفعول طعم خبيدي طعم خبيدي خبيدي لا ناخذ صوي أتا آي تيمو يا أبيا كاميرا مت بلعنا خيدو تيمو كبر قف عاويان يوم زي أتوم እግዚአብሔር ንዓኣቶም ኣየሪኤና መድሃኒ ዓለም ተባይ መሐረሰ ተወለደ ተፈጠረ ተባይ መሐረ ወደ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ልዕሊኡ ገበን ጆኖሳይድ ይፍጸም ምህላው ንማሕበረሰብ ዓለም ስምዕታ ይቕርብ ነይሩ ንፍትሒ ዝቆሙ ተወለድቲ ትግራይን ዓለም ለኻውያን ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰለን እውን ኣብ እዝኒ ዓለም ጠቢቆም ድምጾም በዓውታ የስምዑ ነይሮም Dozens of protesters from the Ethiopian American community gathering to call on lawmakers to step in and end a year-long genocide in their country. There is a genocide happening in Tigray. Congressman Brad Sherman recently tweeted, "What's unfolding in Ethiopia has all the makings of a genocide. We cannot wait for this to become another Rwanda before we take action." How long will it take before we react? How long before we actually start speaking the truth about what's really happening in Ethiopia? The eyes of the world are not on Tigray as they should be. ይኹን እምበር ማሕበረሰብ ዓለም እናረአየን እናሰምዕና ዝቂጡም ዓገባይ በሎምን እቶም ወረርቱውን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ጽልኢታዊ ዘረባ ንጨፍጫፍ ህዝብን አጠናኺሮም ቀጽኢሎም ህዝብ የመላ ኢትዮጵያ ህዝብ ጠላት ነው። ህዝብ የኦሮሞ ጠላት ነው። የህዝብ የአፋሩ ጠላት ነው። የጋምቤላ ጠላት ነው። የሶማሌው ጠላት ነው። When I met the Ethiopian leadership in February, they really used this kind of language that they are going to destroy the Tigrayans, they are going to wipe out the Tigrayans for 100 years. ለምሳሌ አውስትራሊያ ታዝሜኒያ የምትባል ደሴት አለች በደቡብ አውስትራሊያ የምትገኝ የታዝሜኒያ ጎሳዎች አንድ ሰው ሲቀር አጥፍተዋቸዋል። አንድ ሰው ነው ለዘር ተርፎ የነበረው አንድ ሰው ሁሉን አጥፍተዋቸው። ይሄን ለምንድን ነው ለመረዳት የምትሞክሩት? ይሄንን ፍጡር ብትርቁት አይረቅም። ይሄን በማጥፋት ብቻ ነው። ትግርኛ ከተናገረ ሰው ወደዛው ማራቅ እንጂ ወደዚህ እንዲመጡብንም አንፈልግም። ደሴ ከተማ ላይም ሆነ በአማራ ክልል ላይ የሚኖሩ የትግራይ ተወላጆች እነዚህን ሰዎች ምን ማድረግ አለብን፣ ማስወገድ አለብን የሚል ውሳኔ ወስነን ነበር። ለምን? የእባብ ልጅ እባብ ነው። መታረፍ የለበትም ብለዋል እኮ። የእባብ ልጅ እባብ ነው ካሉ ምንም ሌላ ማጥፋት ነው በቃ። በኮመን ሴንስ ጁንታ ማለት ትግሬ ማለት እንደሆነ አብዛኛው ተረድቷል። ከ70,000 ህዝብ በላይ ጁንታ አለ እዚህ ከተማ። ጁንታ አለ።
አብሮ ከተፈናቀለው ወገናችን ጋር አብሮ የመጣም እንደዚሁ ደግሞ አብሮኛ ጋር በልቶ ያደገ ማለት ነው። እኔ ከተማ ተወልጄ ያደኩኝ። ይሄን ዱታ በምን እንለየው? ከቋንቋ አልፈናል። የምንለየው በመታገልና በመሳሪያ ስለሆነ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ መቃብር እናወርደዋለን። ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ሲኦል ይወርዳል፣ እዛ ይቃጠላል። ምንምረው ሰው የለም። በከተሞችም ሊሆን ይችላል። እነዚህ አይነት እርኩሶች እነዚህን ገለመሞት አይደል እንደ ፍየል በልተ ጠብሰ በልተ መሞት ራሱ በጣም ትልቅ ነው። ንዓለም ድማ ብገዋሕታ ሓሶት የዛብዕዋ ነበሩ። ከሲቪሊያን ዳሜጅ ጋር ተያይዞ ከፍተኛ ጥንቃቄ ተደርጓል። ቤትም ዓለም ውጊያ በ3 ሳምንት ውስጥ አንዲት ከተማ አንድ ሰው አልገደለም መከላከያ። የማንም ሀገር ወታደር ቢሆን ከዚህ በለጠ ብቃት ማሳየት አይችልም። ኣብ ዞባ ማእኸል ትግራይ ኣብ ማህበረ ዴጎ ኣበሳ ዘይብሎም ንጹሃት መናእሰይ ከካብ ገዝኦም ተሓፊሶም ኣብ ደንደስ ጸድፊ ተረሽኖም አስከሬኖም ንሶሙናት ተሰጢሑ ሽሻይ አሞራን አራዊትን ክኸውን ተፈሪድዎም። ሕድ ገዛ ብበትርና ውዓይ ኣኪቡ ኣብ ላዕላይ ዝባኒ ኣኪብዎም ነይሩ። መጀመርያ ድሓር ካብቲ ዝባን ላዕላይ ኣኪቡ ናብዚ የውሪዱ ረሽንዎም። ማህበረ ዴጎ የነበረው ያው ብዙ ሰው የራሱ ስራ አለው፣ ሸማኔም የሆኑት አሉ። በቃ ምንም ነገር ተዋጊ ነው ሆነ ብለ ማታስበው ሰው ዝም ብሎ አውጥቶ ሳይጠራ በመግደል እንደዚህ አይነት ነገር ነበር እኔ ባይኔ ያየሁት። በዩ ጀግና ጎዶናተይ ክልተ እዮም። ሓደ ሓኪም እዩ ነይሩ፣ ሓደ መዘምሪ እዩ ነይሩ። እዚ ሓደ ከፍቲ ሒዙ ዚቅ ዝበሃል መጽሓፍ ዚቅ ንዕኡ ክርኢ ሒዙ ከፍ ኢሉ ከምዚ ኢሉ እንተሎ እዩ ወሲዶሞ። ተሓኪም ካብ ገዝኡ እዮም ኣውፅኦም ነዓ ኢሎም ወሲዶሞ። መመሪያ ተወርዷል፣ ያገኛችሁ ወጣት ሊቀሙና ግደሉን ተባለ ነው። በቃ አንበሳ ጀግና ነሽ። መጨረሻችሁ ይሄ ነው። ነዳጅ ቢኖር አሪፍ ነበር። እነዚህ ኣብ ሸውዓተ ሕጉም ካብ መንጋጋ ሞት ኣምሊጦም ካብ ምዕራብ ትግራይ ዝተመዛበሉ ሰላማውያን ገና ውፃእ መዓት ነፍሶም እፎይ ከይበለት ብጭካነ ተረሽኖም ሬሶኦም እውን ብሓዊ ተቃጺሉ እቶም ነዚ ዝፈጸሙ ኢሰብኣውያን ዕጡቃት ሰራዊት ፋሽስት ጉጅለ ኣብይ ሲያንስቤ ነው እናበሉ ብቀትለትን ምቅጻልን እውን ከም ዘይዓገቦ መስከሩ። ኣማርያም ደንገላት ንዓመታዊ ንግሲ ታቦተ ማርያም ኣብ ማህሌት ቆይሞም ዝሓደሩ ካህናት፣ ዲያቆናት፣ መዘምራንን ምእመናንን ካብ ስርዓተ ቅዳሴኦም ብጸላእቲ ተጎቲቶም ወፂኦም ኣብ መረባ ደብሪ ብጠያይቲ ተረፍሪፎም ቤተክርስቲያን ክንስዕምና ና መጽና ናውዚ ስለሆነ ዓርከ ነይሩ መጽናስ ለከሻዓብያ ነው። ጸሎት ላይ ኑሮ ጸሎታቸውን ጨርሰው ሲወጡ በአውደ ምህረት ነው ያረግፈዋቸው እንደቅጠል።
مزامراني ما بتسكن دي مرام نفسه مزامران متحديرو كأوز مسحدرقن عدنو ماتو بيدم أسيرم كفا أوقاتات أتيتم مش تم الإعلان ذلوا حلفت معنا سلوز غدو الصوم من تسرخوكم وسط قد فوت في بالكومنت راي مقتل ني حزب تግራይ تطوخ خزبل كسب كنرئي بلنا سلازولنا نحنا دناتهم تكبار سلاني فصم كومنا غيرنا سي رخبنا ياسب نقتلنا نغير نيرنا على سين رايو يوم بزي تأثيره على زبرة عيوة خاو بزي أثيره نقول لك مارسينا ولا ملوك سحد خين قلنا بزي خين خمسة غير برت حزلناني سحد بزي خين دوشنا بزي خينو كلاتنا وقعنا خاو تكوسلي موزو بزي توغايا بزي توغايا موزي خا زي توغايا أرا قدف حما متقاسم نيت خدنا له تحاولتو بزاي مالتي حد بزا أقول له جمير مالتي كل موقعوا قاول أي موداتها بزياتيا بزي قريد وزي خاو قريد مسوطا مويتي اللي قدفني مويتي اللي بس قدفني كيدم أزي مسوعات مزي ورشنا كأقفع مخانو مالتي زي مشعري أقفع إنيا مخانو مزحافس وداسي ماريام زخل ناري مسانا نور مزامرني أنا عليكم كي حد نير عركيون يخوني مزحف زي مزامرني هنا خمسين هزبت خسيان ناريام مزحفهم ناريام زي نار أخير أسي قطن حنا تايت أمامنا نيرنا وتادرك بهالتلم لقوان نستيس أي قتلي أي جكني بهال ثلاثة أوزيا مساي نيران مويتن كاودك أنستي نيران إيدن كيدانة برتقان غورو يردانس غرهيدان التهالاس بقى سنبت تمهار غينن داويت كم زاغيرن حزن أصن حنانا تن نصل أنون قرانيهم زاغيرن قسيمن كم عيلن لقلقل عفن سلستيان بحادة تنكالي جنتم ودات تداراريوم صنحمنا خاو توغاينا لما غارينا أتينا لا جزاء كيدا تخين كيلنا أنا ناخذ مقدي ودي حادث مويتني يوات حاد خي مسكني دتولكو أري مسناي ويلنا لا قلت يوم دقي بحاد جزار دابلناني تتوكيسا أتحين فرستي أصيحة قال يوم فرق سبنتهم تجاريدو لا بي كم خاد فرق تصمي اللي كلهم عرفتين جم زبقد ميتني عم هزين تعد ميتني توفتني وتعبي تدفني تعدا تاكو مالتي سو هزيم علي سمع عرفتين فلت ميج عماسو قدستنا ودستنا زنور مرحنا هيمتنا نورو أطفئهم أيما بيسمنا أيوم نحوتنا ورا شعب بقف عقتي لمام أما وتوم دامي ندحرت جرم كأو بعلم نعلم يمتامو تستمس سرع حواتنا رأيتها لمس لا يقتلون أب ورحة حساس كل تشحن 13 عامة مرات أب كتما بورا عمت بعل لدتا كريستوس مسول الدم كوعلو نابس درقوم الزمس وبركت زبال وجنات بحنت صحاي بجملة تجفجفهم أب تاوردا ملئتي سدران غوربيتان صنيتا أب سامرم ججت كباب عد عشر ودخل للتعامت هسان زركبوهم بزوحات نبرتي بتأيايتي كنس إلهم تكبيرهم
እዚህ ሰፈር የነበሩ ህፃናት አንድ እናቱ ትግርኛ ተናገረ የሆነች የ5 ዓመት 6 ዓመት ልጅ ነው መሰለኝ ጁንታ ቀበርን ብለው ከአንገት በታች ባሸዋ ቀብረውት ነው የመጡት። ትበخر ወደይ ሓጎስ ሰብርሃ ይባል እቲ ሓደ ተስፋ ኪሮስ ሰብርሃ ይባል እቲ ሓደ ሓይለ ብርሃ ይባል እቲ ሓደ ወዲ ሓፍተይ ገብረ መስቀል ጌቱን ይባል እቲ ሓደ ገብረ ዮሃንስ ሃይለ ማርያም ይባል ወዲ ሓወይ ስለ ወዲ ሓወይ ብዘሮም ቶምናየ ናቱ በخر ወደይ ሰይትለ اليوم شدشت يوم اليوم رفاق ساعات قتلوا እናጠፋለን ትግራይ እናጠፋለን ህፃኑንም ትልቁንም ትንሹም መግደል ነው አጥፉ እነዚህን መዘር መንዘር ማጥፋት አለባቸው ይላሉ ከዛ አንፃር በጣም ተገሏል ብርክት ዝበሉ ሰላማውያን ነበርቲ ዓለም أطعم خيوعل بزخلكلتو أزوار صعدة فوسفرس نابحة مخشتي تلويتهم أبقولا تنبين فوليشمو غورورو أبستبهالي كبابي نسوهان نبرتي دك تقراي أقداو من دحري تأسيرو مستنفاسهم بجكانة نابشقاق تدربيهم أبور حلكاتيت كل التشحن 13 عام تمرات هاوردان قسقا ودي 83 عام شماغل زركبوم بركة الزبالون نسوهات بسراويت فاششت جوجل عبيين والكملاخي منقستي إسياسن أبك أصري أبايتهم بقفعي ترشنهم هل تتأيت هذا درته أي ودا أيكوا أي ولو أي ولد تولى دمزول أقول مسحوا الحمص حدره بحتى أبعد قدوم حراس بقاريزا تشكيمو من حكم الناس خدوز نبرو لعلي عسر تخلت تمناسي عطقات جوجل فاششت أبي نتا حراس دربيوم نخلهم بدان قولاتات كتكيتهم كتيلهم بعلم أتوم نورار زمزوع عصبات والتدرات فاششت أبي زآمنلو قفعوي في السامة قولا تنبين وقرو عراتون دلما كالي مسكرنتيهم የተገደሉበትን ቦታ ነው ፊታቸውን ወደዚህ አርገው ተንበርክኮ የነበረበት ቦታ ይሄኛው ነው የተገደሉትን በዚህኛው ሳይር ነው ፊታቸውን ወደ ሚታየው ወደ ገደላማው ቦታ አርገው ነበር የተገደሉት የተመቱት ሁሎችም ተንበርክከው ከጀርባቸው ነበር እኔ የገደልኩትም እዚህ አካባቢ ነበር እንሱም እንደ ተንበረከከ ነው ከጀርባው ነው የተመታው አንድ ጭንቅላቱ ላይና አንድ ጀርባው ላይ ነበር በሁለት ሌት ነው የተመታው ሲመጣ ያ ቅድም ያየሁት ሬሳው ላይ ለኩሶበታል እሳት የነደደም አይቻለሁ ቦታው ይሄን ይመስላል ይሄ ነው እዛ ሬሳው በሚቃጠልበት ሰዓት ይሄ 9 ምን አላት እንኳን ይሄ ያንሳል ምናምን ሚሉም አሉ ነበሩ እኔም ውስጥ ነበርኩኝ ከየቤታቸው ከውቅሮ ከተማ የተወሰዱ ከዛ በኋላ ያው ወደዚህ መጥተዋል ዝብሮ አራቶን ካምፕ ተገቡ በኋላ ያው ለ3 ቀን ያክል ቆይተው ነበር እዚህ ቦታ ላይ 8 ቁጥር በገመድ እንደዚህ ታስረው ነበርና በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ነበር የነበሩት ታስሩበት እጃቸው ሁሉ አብጦ ነበር በጣም እንደዚህ ታስረው የነበሩትና በጣም የተሰቃዩ ነበር የነበሩት ከዛ 3 ቀን ተቆዩ በኋላ ያው እዚሁ ነው የተገደሉት ጉርጓር ቆፍሩ ተብሎ ከላይ መተን ይሄንን ብዙ ሆነን የቆፈር ነው ረጅም ነው ኮታስ እዞም ግፍዓውያን ዘይረገጽዋን አረሜናዊ ግፍዒ ዘይፈጸሙሉን መሬት ትግራይ የለን 4 ደቃይ ሓንቲ ጓል 30 መዓልቲ እያ ገና نيشخصنة ጥንቀት ክርስትና ላይ በጽሕትያ ደቀ ክልተ ዓመት መንፈቂ ጓል 3 ዓመት መንፈቂ ጓል 5 ዓመት ሰዓልት ገዛን
قال 19 عدما فعلت جزايون بدش كادو ببريندو غيرم قاسيلمنا نايدي كنت قلعه نايت حنت قالي 3 قلعه نايت حنت قالي 3 قلعه ود قالي دي زمتت نيرو حدا قلعه ولدي ود ودي 10 تخلت دي اتمو 10 3 تحاوين تاوزيو كل ترقصو 15 زود حواي بوتي 16 ديو هو مستقبلي 17 أبزي أتأكيبهم سئلهم ويدرمت النيرس تأمين مصيم برخان يرم هادمين قنيمس تم شعبية كفتي أكيبهم سئلهم نفسي أبزي أنيتو تنصف فيلم شدشت سلام بقيت شعب يوميت انت يطيقك انت يصرخا هزو دويلني هلا الفرو سبيق التل ما أنا نخوي لقيت الخيوي دم سببي فتدقى في الخيوي كفيت توتنكو سلستري سما خلم تريت الخيوي نظام زماتو أرجعنا ودقلنا منا أمنا كل يومنا أمر على أمور حزبي تعجزنا وصل نقل كلنا وسده شفتيه إن حزبي نزل هاي أنت زي إحنا جبارين إحنا جزعنا زعبنا ولا مستوى كان رأيه تقولوا وصل كاين الزاروكم وصلكم نال إثيوبيا سراوي أوصيو نقل كل نوسد مقتل أنا جباراتنا ينايو جبارات يكونكم من جباراتنا جزانا حرستنا ينايو حرستة يكونكم من تاون ناس حاجة حديث حب إيده تحرر ما برينا بتبرين جندنا عناوتي فهم لا حد بحد نفتي قمتين سحيتني بتيت هلا في يوم كفي دابي القناة خفيني تام عادتي آخر بقول من وين تدوي لهم نجرم مياه كاب أكلات إنسان سامراوي تستوسد سجاخة انتي ملاخت نازي أجن بخرّي أو إذا بتيت كوشلة فش عكاري تاجن بخرّي تحريدو سبرات كعب كسر إجرا مالتي فرس إجرا إذا له حريدو ما الحيش أموتي دمو حقيقة مالتي سجاسي حرق ولا يبوشت أنا يكوينو كم زلوا حقيقة يموتي دمو إذا كله قف عويه الكيتن تفتصم جن فاششت عبيي نتي مخبار حقيلو زصوعو قلع وفري جونوسايد تግራይ ከሲቪሊያን ዳሜጅ ጋር ተያይዞ ከፍተኛ ጥንቃቄ ተደርጓል። ቤትም ዓለም ውጊያ በ3 ሳምንት ውስጥ ሁመራ ላይ፣ አዲጎሹ ላይ፣ ዳንሻ ላይ፣ ሽራሮ ላይ፣ አዳገራይ ላይ፣ አድዋላ ላይ፣ አድነብሪድ፣ አዳሮ፣ ሽሬ፣ ሰለክለካ፣ አክሱም፣ አድዋ፣ አዲግራት፣ ዳጋሙ፣ ዛላምበሳ፣ መቀሌ አንዲት ከተማ አንድ ሰው አልገደለም መከላከያ። የማንንም ሀገር ወታደር ቢሆን ከዚህ በልጥ ብቃት ማሳየት አይችልም ኢሉ አባጭው በጣም ግፍ ተሰርቷል። የትግራይ በጣም ከጂኖሳይድ በላይ ነው ብዬ አስባለሁ። አዴታት ሰገናትን ደቅ ተባዕትዮን ከይተረፈም ብዘሰቅቕ መንገዲ ጸታዊ መጥቃዕቲ ተፈጺምዎም دقي حيز حديمة من قدنا متأنا ياوي بقى شعبي أنا زنبلتقنا محارر خيومنا دستيلوم يماسو دستيلوم قال يسردو تمني سمك سيت كفلك زالت تقريناتنا تلولا يتقري دم دي وطالات ان انت تاوروات بقى يتقري دم طرشي وطالاتال ጫውና ሆይዶም ክልተ ወርሒ ምስኣቶም ኢና ተቐሚጥና ሸውዓተ ኮይኖም
لخوانا لما خنا قلعت نيرانون إيش عبدنا قال لنا ساتن تقتلني عون كاتمي اللي يعني مونش نوطت مسجات قال لي طما እንደዚህ ርጉዝ ነኝ እኔስ ርጉዝ ነኝ ተአጣም ምናምን ርጉዝ ነሽ እንዴ ይሄ ህፃንም እንመራመርበታለን ይለው ለማህፀን ይቀራት በዚህ ይውጣ ወይምስ ጎርማሳ ከሆነ በዛ ይወጣል በሆድሽ ይወጣል መገለ ይለም ካው ድሐርት ሻዕቢያ ጥይትም ሰይግበክን ተጋሩ تنام هتاني كرر أتوليم نقدك إنا طوال عنو صينا يوم يوم نساتهم خرّا شعبية ما تملي All 23 have raped a single woman, me. When I screamed, they would suffocate me. In a Tigray hospital, her doctor, George Girme, lays out objects that were removed from the 27-year-old's vagina. Removes the equipment like nail, stone, and plastic, and some cotton, and heavy bleeding at this time. أنا مجمرة تتوقعت في يوم اللي حمشت يوم ما ترجع دهرت تتوقعت صوت كان بجد زي تمصون زلت يا كده يومنا حوي زنك هلا شهر سنين ما تاني تنكسني. This is very painful service to us. How can I clarify it? አዴታት ዳግም ትግራዋይ ከይወልዳም ማህፀነን በሐዊ ብምትርኳሽን ባዕዳዊ ባእታታት ብምእታውን ኣብ ማህፀንኪ ወርቅሎ ተባሂለን ክመኽና ተገይሩ ወርቅ ሃቢልኒ ወርቀ ይብለ ወርቀተ ይብለኝ እምበር ማሃብኩ ረጋጊጽኒ ቦተ ጠመንጃው እዚ ክብለካ ይኽእልን ታይሞ ዳንብ ህፎም ጌርካ ይጉርጓር ማህፀነይ ክንደይ ነገር ገጢም ቢኢዱ أنا إسرقت هنا حمش شخاب حميته ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ኮነ ተባሂሉ ኣብ ደሞም HIV ቫይረስ ብዘሎም ኣራዊት ዕሱባት ዕጡቋት ወረርቲ ሓይልታት ኤርትራ ተደፊረን ንዓመታት ብምንኩስና ዝመነና ሰብ ጸጋ ዕድመ ፈለስቲ ከይተረፋ ተዓሚፀን ሰብኣውን ሃይማኖታውን ክብረን ሲኢነን شعبية ما سلست خوين تقاسي سومي نبيني انت خون كلها سويتيا الحرب تقاسي سخان تاي بيورنك لك حفرتك بعنجسنا شخ حامد ملوخا ما دي سمك وافكا شنلك هذه كوني ايه حالكم قول خبدي قرطني روت شنتي جنبلي نيري خبدي قرطني سقولي سولنتي بني አቤተ ክርስቲያን ቁራስ ለሚናት ትናበር አይነ ስውር ትደም በወታደራት ፋሽስታዊ ጉጅለ አብይ በግፍዒ ተዓሚጻ ያጽልማ ተርስብለሁ ዳርጓ አበሉ አነ ሰራቅ ሙስን ማን ያኻወለሁ ተካይ ከፈት በለዋ ራይነ ስውር ታርኮን ካኻሁ ባምሐርኛ ይኽሊ ባምሐርኛ ዛረ ከፈት በለ ካፍቲ አነ ሳይነ ስውር በኃይል ከቃትለን ወላ ካፈትዎ ካኡ ما تسمع مصوب بحالي وتفتوي بحالي بعسلك عمص وان زموص وتادرات فاشتاوي ጉጅለ አብይ ንዘር አይቶ እምቢታ ዓርሳ ክትከላኸል ኣብ ልዕሊ ዘይትኽእል ሰላማዊት ንእስቲ ሞናሊዛ ብመጅሙዕ ጠያይቲ ኣካላታ ጎዛዝዮም They tried to rape me and I was thrown to the ground. Then one of the soldiers fired bullets to scare me. But they hit my hand
and then fired another bullet that went through my arm. I was bleeding for hours. Then I had my arm amputated. تزغف أدما أم معراب تجراي بقف عزرشن وادة عسكرين خجاسس وازرا أيتن نبعلاون بتأيت زي صحة وان قال 13 عامت ولادا مسكر عينيها نديك أتيلو مسي كأو كان أيثم مليسهم متيم بربن كيرم نعين دقوس يوم كجاسس واتلو مويتان هالليتسي كده مواتلو بتعمي يحزينة بتعمي كانت نيرم سيتي ميدفرال هي سيدرج نبر باينم أيشالو إني ما أدري سرعة فاششت أبي أبتوان نتقول زي أرميناوي تكبر عصبات سراويتو بمئمان ሴቶች እኮ አሁን በወንድ የተደፈሩት የኛ ወታደሮች ግን በሳንጃ ተደፍረዋል ነትገበን ከቅልሎን بقسلي أشحت دك تجراي كلا جس انت سمعوا من النتز بتجراي زجلس ملكة أمدراوي السفافرة بخالق تكا مريت تجراي بربع تما أزنات جبتي حيلي أمحران وراري منجستي والك أملاخي إساسن كم سجا جزي تمقع إلهم بأشحت قصروا أمحرون إيرتراويانن أسفيراملو ብዙ ነገሮችን አስረክበናል አገርም አስረክበናል ተከዜንም በማስረጃ ለማይጠምሪ አስተዳዳሪ ድልድዩ ላይ ባንዲራ ተክለን አስረክበን በቪዲዮ የተገደፈ ለማይጠምሪ አስተዳዳሪ ተከዜን አስረክበናል የአካባቢው ማህበረሰብ የአማራ መታወቂያ እንዲያወጣ አድርገን መታወቂያውን አውጥቶ አማራ እንዲሸት አድርገን ነው የመጣነው ህዝቢ ንብረቱ ተዘሚቱ ንብረት ቴሌቪዥን ፍራሽ ወርቅ ገንዘብ ምን ዝርፊያ ነበር እኔም ዘርፊያ ያለው ሌላም ዘርፈዋል ከባድ ዝርፊያ ነው ነበር ማስታወሻ ልብሶችን እየበታተኑ ነው ኧረ በጣም ይገርም ነው حاميمو خي حكم تكالات عنو تزريفن عنين فيدال كي يقصر أبياتات مرتو توحيلن فريسن تقاسيلن أفريو خي عبي فابريكاتاتو تنقيلن توسيدن زترفاون كونه تباهلو بنتوبتن قنبلاتاتن كعنوا تجير መስፍን ኢንዱስትሪያል ኢንጂነሪንግ ኮምፕሌክስ መቀሌ ድረስ በመሄድ አልማራ ጨርቃጨርቅና ጋርመንት ፋብሪካ አድዋ ድረስ በመሄድ ከጥቅም ውጪ ያደረጉ ናቸው። حرستاي تግራይ እኽሉን ንብረቱን ተጻዒኑ በብኹርንዑ ተወሲዱ ዝተረፈ ተቃጺሉን ምስ ሓመድ ተሓዋዊሱ ግራቱ ሓሪሱ ንቐጻለ ዓመት ምህርቲ ከየፍሪ ኣብዑሩ ተሓሪዶም ናውቲ ማሕረሱ ተሰይሮም ነዲዶምን መብሰል ስጋ እቶም ብግፍዒ ዝተሓረዱ ከም ደቁ ዝርኡዮም ኣብዑሩ ኮይኖም ኣግራባቱን ቀወምቲ ተኽልታቱን በሪሶም ኣብያተ እምነቱ ብኸበቲ ብረት ዓኔንን ተዘሪፈንን ህዝቢ ትግራይ ንኣሽሓት ዓማውቲ ኣኽቢሩ ዘንበሮም መለለይ መንነቱ ዝኾኑ ንዋየ ቅዱሳን ጥንታዊ ሓድግታትን ዓንዮም ተቃጺሎም ይመታል ካሁን በኋላ ይመታል ቤተክርስቲያን ውስጥ ከሆነ ቤተክርስቲያኑ ይመታል ገሊኦም እውን ተጓሒሎም በዘይ ሰኸፈት ኣብ ዕዳጋ ኢንተርኔት ኢቤይ ንመሸጣ ተዘርጊሖም እኛ የመጣ ነው 27 ዓመት ያጋዘውን ገንዘባችን እኛ እኮ ንብረታችንን ያመጣ ነው ወርሒ ሰነ 2013 ዓመተ ምህረት ወረርቲ ሓይልታት ካብ መብዛሕትኡ ከባቢታት ትግራይ ተሳዒሮም ፋሕጭ እንግራሕ እንትብሉ
ዝተጎምጎምዎ ስዕረት ብሓሶት ንምጉልባብን ከም ዝለመድዎ ዓለም ንምድንጋርን ፈቲኖም ንህዝቢ ትግራይ 360 ዲግሪ ዓጽዮም የጥሞና ጊዜ ለህዝቡ እንስጠው ብለን ይወሰን እስቲ እንልቀቅና ህዝቡ እርሻውን ይረስ ህዝቡ ማረስ አለበትና ለህዝቡ ጦርነት እያለ ማረስ ስለማይችል መውጣት አለበት አንደኛ ነገር ይሄ ነው መቀሌን ወይም ከፊል ትግራይን እንድንለቅ ይሆናል ከመቀሌ ወጥተን መምጣታችን ደጀን ፍለጋ በተሻለ ዝግጅት በአንጻሩ በሌላ ግንባር የነበሩ ክፍሎቻችን የነበራቸውን መጎዳደል በጋራ ተገናኝተን በስልጠና በኃይል ምዘባ በአመራር ተስተካክለን ለተሻለ ግዳጅ ለሌላ ድል እንድንዘጋጅ ነው የመጣው ተሸንፈናል ብለን ነገር ነው የሚፈልገው እቶም መራሕቲ ሕንኽ ከይበሉ ኣብ ጠላዕ ፀሓይ ትግራይ ኮኔልና ኣዕኒና ያይሎም ድማ ምስክርነቶም ሂቦም ፖለቲካ ሴንተሩ ተበተነ ኢኮኖሚ ሴንተሩ ተመተነ መሰረተ ልማቱ በሙሉ ተመታ ኃይሉ ተደመሰሰ የሚደመሰሰው ተደመሰሰ የሚበተነው ተበተነ ዳስ የጦርነቱ ዋና ዓላማው መቀሌ ዛሬ 7-8 ወር ስንሄድ የነበረው ግጭት የስበት ማዕከል የመንግስት ማዕከል የምናቀውና የማናቀው ሪሶርስ ማዕከል ነው የነበረው ዛሬ ግን ስንወጣ ከበሻሻ የሚለየው ነገር የለም ህዝብ ትግራይ ድምጽ ጠለብ ሰላም እንተስምዕ ኢድ ብኢድ ጨፍጭፎምዎ ዘይዓገቡ ወረርቲ ብዝረኸብዎ ዕድል ትግራዋይ ንምጥፋእ ተሓንዮም ብመሰረት ፍኸረኦምን ትልሞምን እውን ኣብ መዓልቲ ዕዳጋ ምህርቶም ክሸጡን ጠለባቶም ክሽምቱን ኣብ ልዕሊ ዝተኣከቡ ሰላማውያን ደቂ ትግራይ ካብ ነፈርቲ ፋሽስት ጉጅለ ኣብይ ብዝተደርበየ ቡምባ ብዝወፈርዎ ተሪፎም ተጎጋ እቶም ካብ ብሱል ጥረ ዝተረፉ ቁስላት ኮነ ተባሂሉ ሕክምና ከይረኽቡ ተገይሩ أفتح أير دبدب حاجة أمبولانس قدنا هدلي سلسخنا لو كخدا أنت زجاجة نيرة من قد لو كلا ترجع من كساها خالنا دقاف ورقة حزنا خيدنا ورقة زيت على لا قبلنا تولي لمناك لرا عائلة حمشة زي تملسنا لنا تبرخ على تدوري من دم فاسي سوا يحجزنا هذا تقرأي بك أبت عمي تقفل لي خزي ورارتي أنت تشوفوا دما كم زيلهم አውሮፕላኖቻችንም አይን ስላላቸው የትኛው የታጠቀ ነው የትኛው ሲቪል ነው የሚለውን በደንብ ስለሚለዩ ዘመኑ የቴክኖሎጂ ስለሆነ ይሄንን ኃይል ነው እርምጃ የተወሰደበት አምላዛት አመጓዓዚያ ህዝብ ተጻዒኖም ዝነበሩ 25 ንጹሃን ተወልደት ትግራይ habza حسبوا كيبتو بقنبلة درون تقذفون بلع أصلون هنا من قسم بي نحنا زوجاتاتوينا نحنا سواتوينا نحنا إثيوبيا ويانينا سكاب غزي إثيوبيا ويانينا نحنا أدني سفر كم معرب تجراي استفنقلوا عبيت مرتي ددبيت استعقبوا دك تجراي فرق ليتي بدوك قصم هب علدت تحساس عسران تشعتن كل تشحن 14 عام تمرت بدرون تشفشفهم ودي أموم تي مسوت تدراوي كامبو ولا حنت ركب زي بلون كم عالم لخا معقبي تمزابلتوش تعدي زفلتن كبابي كند علامة زقبروا لمخنيات مسكرنت تمزابلتي زوبا معراب متفائيون
كم متوصينا إلا متينا كم متوصينا إلا مش متنا بديت لما موتصانينا بليت مر لما نادينا حواتي قتيلمون أبز بيني يزلوا واي 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 علم يلن علم يلن علم تاني منا تعلم تاني منا علم تاني منا هذا علم تاني ما هذا علم تاني ما مقدسنا دي وارسكم يا جير على مقدسنا دي وارسكم واي 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 علامات واي علامات أماي صبري أبن دامت حان زنبرو بقفئي كم قوصل راكيفهم تري لها في بونا زغزغ لهم نيو سويليا هصاونتي منم زفطو ነገር ወለደ ወናይ ሰሙሕ ከገጠር ይመጣም ከጥሕኒ ለምና ዝማለት ሕዘሪኻ ድሮን ወቅዓት ምንያ አባላ ማጣ አወሰን ጽርግያ ሰቲ ዝሸጡ ሰላማውያን ነበርቲ ዝረከብዎም ብርክት ዝበሉ ወገናት ብደብዳብ ድሮን አርጊፎም رجوم منجستي خمسة دار منجستي سامحنا شمتن عمتي خمسة دار منجست تريسهم أي فلتن تسمع تسافي ما يمنت أي فلتن صبر كيفني عم كتسل لا تقولي أنا مدام لما يصلحوا يهبوا أبكرم أبيت كريستيان زنبروم إمانان أب صلوتنا هلو بقنبلا درون مسبهقوم تدبيوم أب تشرشرن كالوت كبابيتاتن بركت زبالو زيغاتات بدبداب نفرتن درون تغوزون هساونتي هندي ነገር ተፈጽሞ ዘለዚ ታይማው ንጹሃት እንደዛ አይነት አደጋ መፍጻም ማለት መንግስት ዲዩ እዚ ታይክ ባር ኸዚ አምባገነን ዝሓለፈሉ በቃ እዚ እስሩ ናይ ዓለም መንግስታት እውነት ንህዝብ ተቆራቋሪ ኢና ዝብሉ ሰዋት ተልዮም እዚ ነገር ሃይክውል ወለዎ ኣብ መቀለም ኣብ መንበሪ አባይቶም ዝነበሩ ስድራ ምስ ሙሉ አባላቶም بدبداب نفرتي سقومن دومومن مسفراس جزاوتهم تحواويسو نلو علاوينت هزبن هاجرن عدمال كوعم زقلقلو لعلي 17,000 جنرالات لعلوتن مأخلوتن مكونناتن عبالات أقار سراويت نبر سراويت مكلخال فيدرالاوي ديموكراسياوي ريبوبليك إثيوبيان حاويسكام كاب تجراي وسائي عب ملا إذا هاجر زتبتنو بأمائت عشحات سقوط صاروا تولد تجراي كأسينهم كي يحضروا دبنا موت إن قامتو كنبرو ببز ترخبوا كم ميدا قلنا تهدنو أب حبراوي مداغونيتات concentration campus كأسرون كقنصلون مسمعن مرأين تلاميذو. We've seen 20,000 soldiers in the Ethiopian army imprisoned months ago simply because of their Tigrayan heritage. أب كل البين شاول بومز ورحلة كاتيت كلتشحن 14 عام تمرات قبل لين نصوهان دك تجراي استفدت أمام سبات مسيوتهم بحوي زق أسألولو مسك أي كتلت أب كل الأمحرة أب سقطة استفدت أما قفع دما شاف كان قفع نزوم شفتي أقول هزار إيوم أب كل العفار
ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ትግራይ ዝተኻየደ ተግባር ምጽናት መግለጺ ቃላት ካበይ ይመጾ ክብሪ عزم سكون تتبس اهتاك متلنا رأخي عالم لمنتاي تتكتي ازنخي بتوت عبسكي بكاندو يبلكن تمالي كيدقم عبقت زامدري ታሪክና ዓርሱን ትደግም እቶም በአረሜናዊ መንገዲ ዝጨፍጨፍዎም ግዳያት ካብ ዝተቀበሩሉ ናይ ጅምላ መቃብር አስከሬኖም እናተፈሓረም መረዳእታ ምጥፋእ ተጸሚዶም ካለ ተወሳኺ ግፍዒ ኣብ ምፍጻም ይርከቦም እቲ ብጥይትን ቁምብላን ዘየርከብሉ ህዝብ ድማ ኮነ ተባሂሉ ብጥቡቕ ዕጽዋን ክባን ኩሎም ግልጋሎታትን መሰረታዊ ጠለባቱን ተኸልኪሉ ብጥሜትን ሕማምን ይረግፋሉ 6 million people under siege, starving to death. Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed has frequently cut off power and mobile phone access to the region. We know that the forces allied to the Ethiopian government have damaged and looted health facilities. عبيت هوسبيتالات ጣብያታትን ኬላታት ጥዕናን መድሓኒታትን ወዲአን ተሐከምተን ሰዓን መድሓኒት በብዕለቱ ኣብ ቀጽረን ክሞትዎን ልምድ ኮይኑ ህዝቢ ትግራይ መቐነይ ትንፋሱ ንልመና ሰብዓዊ ሓገዝን መድሓኒትን እዳውን ትዝርግሕ ሰበ ስልጣን ፋሽስቲ ኢትዮጵያ ግን ጥርት ትብል ሓገዝ ናብ ትግራይ ሾሊኻ ከም ዘይተኣቱ ብብድዕ ተዛሪቦም በአንጻሩ እቲ ኣብ ትግራይ ዝተፈጸመ ጆኖሳይድ ዝተፈላለያ ሚድያታት ትካላት ተሓለቕቲ ሰብዓዊ መሰላትን ብምስልን ድምፅን ኣደጊፈን ኣርእየን For much of the conflict, the United States, the United Nations, and the international community have failed to hold high-level Ethiopian officials to account for their role in atrocities committed in Tigray, and now Tigrayans have suffered so much in the past few months through famine and conflict. Over the past few months, conflict in the northern Tigray region has killed thousands of people. Hundreds of thousands more have fled their homes. Particularly the situation in Tigray, where we are seeing very credible reports of human rights abuses and atrocities that are ongoing. And note that not only has Antony Blinken called this situation ethnic cleansing, there's deep concern as to whether this could be genocide. All the hallmarks of genocide as defined by international law. Do you believe a genocide is underway in the region? Yes, and I have said so. And as we see a genocide unfolding, we need to do everything we can to stop it, and we need to call it as such. So that we can all speak with one voice about our commitment to the people in Tigray, so that we can demand together that Prime Minister Abiy bring an end to the suffering in the region. Tigray should no longer suffer in silence. If the phrase that we use, never again, is to have any meaning, when a genocide is being committed, it needs to be recognized as such in the moment. Not for history, in the moment. Strong words, but will words be enough when the crimes described bear all the hallmarks of a possible genocide? Eta never again ila ድሕር ሕዚ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ክፋል ዓለም ተመሳሳሊ ናይ ታሪክ ስሕተት ከይድገም ዝመሓለት ዓለም ቃንዛ ክንደይና ንጹሃን ኣዋልድን ሰገናትን ኣውያት ክንደይና ኣዴታት ትግራይ ሞትን ብኽያት ክንደይ ጨና ምግቢ ዝናፈቁ ህፃናት ትግራይ ይሆን ካብ ድቃሳ ዘበራብራ ብሱርኸ ትንፋስ ክንደይና ምስተቃበፀ ይሆን ዓለም ህልቂትና ኣሚና ናብ ደንበ ሰብኣዊነት ተመሊሳ ኣብ ሰማይና ዝንሳፈፍ መልአክ ከሞት ዝሰጉግ ድምፂ ተስምዕ ነታ እምኒ ሰረት ሰብነት ዝተነበረላ ጸግዒ ነታ አንኬል ሰፍኢ ፍጥረት ዝተወጠነላ ዕድኒ ነታ መበቆል ሰብኣዊ ክብርን ኣስኳል ጥንታዊ ስልጣንን ዝኾነት ዓዲ ነታ
بخلو أنفت التبصحن بعلتي زفرة بزح مركبون زخونة تجراي جن نمنتهي موتا كنت موت حنتي كلب سالون مقصار أبيوا. 5 words for you. Can you hear us? If the United States stands by and does nothing, shame on you. Shame on you. Shame. Shame for your silence. Shame for your failure to stand up for basic humanity and for all the principles for which the United Nations was founded. Shame on you for your failure to stop starvation. Shame on you for failing to call out those responsible for inflicting it on the innocent. So we continue to call on Ethiopia and Eritrea to end the blockade, the siege, and allow safe access for humanitarian supplies and workers to save lives. Now we're hearing countless horrific accounts of rape being used as a weapon of war, of violence against civilians, of hunger being used as a tool of war, of famine looming, of UN staff being expelled, Ethiopians killing Ethiopians, thousands by the day. ብልጽግና ሲመሰረት ቲፒኤልኤፍ ብልጽግና ጋር መቆየት ቢችል ኖሮ በርካታ ዜጎቹን መታደግ ይችል ነበር። ዓለም ነቲ ኣመበል 21 ክፍለ ዘመን ክፍጸምዩ ተባሂሉ ዘይሕለም ካብቶም ቅድሚ ሕዚ ኣብ ኣርሜንያም ዩጎዝላቪያም ሩዋንዳን ኣይሁዳውያንን ወዘተም ብዓይነቱን ኣፈጻጽሙን ፍሉይ ዝኾነም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተፈጸመ ኣረሜናዊ ባርባራዊ ጨፍጫፍ ደጋጊማ ጆኖሳይድ ትግራይ መርኣያ ጆኖሳይድ መበል 21 ክፍለ ዘመን ምዃኑ ተድምጽ ዓብስኪ በቃንዶ ይበልክን ትማሊ ከይድገም ኣብ ገጽ እዛ ምድሪ ዓርሱ ትደግም ሪና ቀልቢ تتوزع عالم نظري زي رد عنا صدقاتي تاخن قبر بسوء أمينة كندي تمسكني الناس إرنا يستعمل الناس زعلوا تزي أمني واسفيلات ميتا نساون طالع ميتا مس أنا سندع ودي شكلها زي زيدك ميتا اللي انت جرا نم حري انت يبدلات شعية ولا انت يبدلات منهم قاسي ودلته It's time for action now. It is time for the international community to speak up today, not tomorrow, not next week, not next month, but today. We need action now. Remember that? Remember? Remember you promised never again? Why doesn't that apply to my family? Where is the world? وصلت اسفانا نغصه منك موت الكي تدلي تنفاس كندنا مستغبزه
أبتي زبال كايو زولد كايو يتألم لولود نخبرا كبرتي قالنا كعلم زي كون الكين تخوينو زمحال كيون نفرسكي عالم تسوي خمتلا يخونو مبال خونكي عزم سكون تتبس اهتاك متل نار أخي عالم لمنتاي تتكتي ازنخي بتوت عبسكي بكاندو يبلكن سمالي كيدقم عبقت زامدري تاريك نعرسون تدقم ريناك الكي انت لقم TPM أفدق زمناوي تقرأ